Kolomka, hanya lam so kamna tahu song jatuh dong TV na tunggu rongno, antong Jacob de Bruma. Tini ni prime time mo, senghan hai nangkumani kok chair lainai. Tini ni prime time ni kok tuma engka. Je rompre nairo total 7 jona ni bisingo sabo rompre ka amo tabu nai matang bodolok sahik tong hinrok chini miani mangpli nugui mangkana. Teke se kok tuma buba grano Narendra Modi ji, Prime Minister Sri Narendra Modi ji, astobol nokla faiman jaga bubagrano nugyangoi kebang kukno kok kasawi tongha. A kok kasamano tibo amono chair lainai. Te paithego tini prime time to ashak kologya. Haino hai BJP bai kethapono hasta pangkhapono ti pramothani MDC Direndra Debroma Yokliya Themrang rok bai choprop jakha. Haike pandani bkhak. West Jarol Bashaini Kaisha Kamini Sabaganono Ashamung Shitra Tomung Shitra Umor Kasugya Briro Khoroksaya Oshi Dilip Debrumani Kukti Sing Shaimang Kabon statement Khorokni Buri Rompre Zakani Shaka Piaba Aron Bishingo Rompre Nairo Kojana Tau Shaimanya Kupiaba involved the Sajona Medical Climate Yaglono Shawi Manai Medical climate yaglon chaimane sabo rompreka sung omoche sikang je romprejangni brini puila ambasani sakham nokni hoite statement mangkha boni mareno telangei rompreo nei phiaba bini mareni chalabo tongphu haigo o case debo investigation khaina nangkho omo haipunong mano boni mare boni chalabai tei bosachungno tei chela khorong khortam yapreka tei kebo rompre apono tongmono topke tuten involve 7 jona ni bisingo khoroktam romjakha tei jotono minor umor kasugya 14 বছর 15 বছর 13 বছর 14 বছর 15 বছর amo haisi bosak bikumu basajangnai ni koktumayada wanama sincha khoroksa umor kasujak haikaba 18 বছর kajak boni hingangke lukurok Sakatai juta news channel boni makhang rok mukhana hapono hai naine phidi bo khoroksa simno umor kasuja tai jotono 13 বছর 14 বছর asuk chirai tiprasarok omhaingka tamkangke melahni berani thanglayo bike kai thanglayo lamao jekuno nglayo amhai patimung wasiya pheba o je mela hor mai ke bike rok bai gurima nukhangangke tiprasa amse niro okra sakra hanjangnai rok haikeba je nukja sijak ama herong nugoi kasoi rok sungna nango norok biang thang buya togyawoi norok biang ni phakya norok tamkha ama hai kaise inquiry khainango tangke tiprasa samajo ama hai belai ni involve ungtongha haike akokno to ashuk chair lailia oshi Dilip Debroma tamo shaka aino hai naine phidi dongo tibini mangpiliwo tobkhe bini khukti khorokni burino rompre jakha 7 জন ইনভলভ দङ ফিয়াবা কয়জন রমফ্রেকা আমো তাও পয়েন্ট শিউরিংয়াকো মেডিকেল एग्जाम হাকে মেডিকেল ক্লাইমন ইয়াগলোনো সাউই মাননাই হরবসুক রমফ্রেকা হাকে বনি খুতি বখনাই নাই দে এবা অমো বককনো বিসিংতি সাইমাংখা বरै খরকসা রমফ্রে জাগিয়া খরক नै ন রমফ্রে জাগো বনি মারে ব রমফ্রে জাখা তৈ খরকসা বনি মারে ব রমফ্রে জাখা খরক नै ন রমফ্রে জাখা ফিয়াবা অ মাংপ্লি কুবই ককতমা সং বিনি মারেনি খুতি বখনা লাইনা আমো Jora kisan yaglo tinin bisingno lukuni buskang tubono tokhe chalaya rok phem logino tlangnani jaga biang tongmani burakha digio phiaba gabordi amsayo West Jarol basayo tui rompre pakimani kokuma o thanao borno rom khani khaman saraba bosu jarate ko actually gotna sotto oi ne gotang khama actually goto 13 tarik ni gotma কিন্তু আমো পরবর্তী সময় जों साइमान काजे इनसिडेन्ट मान परे जों साइमान परे संगा संगना जों इनभेस्टिगेशन होका मान परे घटना सत्यता जासे मान परे जों ओ केसो जों आबोतो 3 जन ना आतकमा खलाइके सर गोर ताबक तो बाक्सा बरो सावि तमको काबर दिवन ने एक्जेक्ट लोकेशन र बरो साइमान का एक्जेक्ट लोकेशन एक्चुअली म श्रीनगर थानानि अंडर न गंगारामपारा नै वेस्ट जारोल बासाइखलै West Jarol basai sir ngai tabuk bong ni again so bo bahai tara rojak sir mo sing to gang rap kise darana kha mo main jara bori rokja umphai khlaijang nai borok minor fokso ek bosong thepaka
Sir, baksa borok to tabu sawi tong je sa khoite 8 jona bono rompe gane. Obole nong investigator bosuk joratei khorok bosuk rok nong ni sana kasa. Sini investigation mo ekbar confirm aro 7 jon borok aro involved tongo tapsa rote Khorok bosuk rok khorok nei gai a 7 jona no je barbagi jeta rompe ya pheba logiri kha borong ni against sokai bobo hai rok sar mamla rok. mo sung tonto khlai tongo sotik tonto paiman pore sung mo sanai jotono involved tongkhum korifon tongman no tobo sung tonto khlai nai gana Sir abo sirino thanani apni osina sir apni mukai sir inspector Dilip Deburma kambai sir Bubagrano nuklia astobol nokhlawo live broadcast khaitiniwo tongko sungtongna tiprasar sungui tongkha bubagrani yango camera sakdi bubagrani yango camera sakdi bubagra biang ni tiprasar rotoklaija Amit Shah ni Home Minister Sri Amit Shah ji ni program kumargato bubagrani kokbo khnaimanka hasten lukrok tei ekot ni kokbo saka Home Minister tiprasar tawana di poito sati norok ni jaman thai bebak no mannai hinai hiaba astobol nokla aguli bubagra khorni Tripura hasteni rajdhani aguli bubagra khorni astobol noklawo bubagrani mukhang nukliya tei lukrok kha khamjak tei amono tui juda news channel ok snamui tongkha tangi Narendra Modi ji bai baksa bubagrani krei bubagraya tebo mung hamya khlai amai khlai tongkha Mannota Tripurani news channel no amahai bok khlai jak nukha heba kebo sa bubagra biji kebo sa bubagra ni sakhamya heba no ganawo Narendra Modi ji phaithiniwo nukjakliya hastini montri okra CM Sri Dr. Manik Saha bubagrani mung nawi saka boni speech renan se sikang heba Narendra Modi ji ni khukthai khanaliya bubagrani tei bebakno AI hamkraini kok saka Narendra Modi ji hiaba tiprasani ekot ni kok thaisapno sayani baksa loko kha khamjak moncho astobol noklawo MLA MDCs EM rok bebakno thangi sogijak phiaba jesik tiprasa rok thangi soginan nangmani amahai rok mia borok to bangkha তখন কিসা কমিয়ে থাকা যেহেতু 12টা কাতারনি প্রাইম মিনিস্টার সে ফাইমানি গবা ইলেকশন ক্যাম্পিং মিয়ানো লাস্ট ডেট খনা কিনো চংমারি ইংই তংখা ত্রিপুরানি ফার্স্ট ফেজ ত্রিপুরাও ওয়েস্ট ত্রিপুরানি এমপি ক্যান্ডিডেট তাই রামনগরনি এমএলএ নি চংমারি একলগি নংনাই হাইকে নানা রকম যে বুবাগ্রানো মঞ্চ নুগিয়া বাই রাজনীতি তামনি আসে কক সালাই নাখা ককে অমনো খরক উসুক hamjak khatungjak tiprasani hamkrayo khorbosuk hamjak khatungjak tiprasani hamkrai tiprasani ekot khlaijakmani ki baksaya kebang kuk borok no sajagya je muya saya sakhi saya borokni bisingo baksa hamjakya tiprasani ekot kaisa laibuma amo Home Minister jodi khuk baithang sak baithang saitong gangke basawi Tripura hasteo haikebo Delhi no hoite je pro ekot khlaio Afro press conference ti sawo gangke Bharat ha kotorni khoroksa Home Minister bahaike tatal huni manai kubuino heba a ekoto tamtong Tripura sani political rights seat barimano economic rangni land rights ha socio culture language amahero kebang kukno tongo amo kaisa laibuma busuk bisi kodokmani iyaglo asuk kotorma ekot khlaijak tong Bharat ha kotorbai heba amono baksa hamjagya tini BJP ba alliance inkha Tripura motha tamkha ke central government no BJP no mante soktere nai BJP no bobagrani naharmong boni sudo Tripura sani manthai siming no nango akokno bo bar sawo a manthai bagino tini bo kathanani nangkha BJP alliance ngai BJP ba alliance ngai Tripura motha taklai ni boot sharing bo Tripura sani boot baino khorok ni candidate no kaplai ngai tai oino ke bagabagi ingthanai heba Tripura sani boot hingangke
मोट बुट माननाय हाइके जे तिप्रासाने एकट खालामनि आमकी जाजाकिया बाक्सा ताबक साना खालायखे हांके हायना हाय अनुपनाथ नखे जतन सिनाना पिनाकनाथ नि हांके बा আর কিছু জিঙ্গা দরকার কি আছে নি নাই যে প্রুফ ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেবরম বথার জানাই তিনিবো অ্যাটাক খালাই দङ बुबाग्रा न बडि फेसबुक पेजआव थांनायनि हासिन लुक्रक आमनो दाबो ब सेलेंकक पिरि दङ बुबाग्रानि मुङै बुबाग्रा कानि सभा खालायखा लगिनो যত চবানো খালাইয়া তাও বিজেপি বে এলায়েন্স जोंखा মন্ত্রী খরক नै नाखा आबागै बाक्सा लुक्रखा खामसाजा फियाबा तिप्रासन एकट मानानि बाय सिकक बुबाग्रा बारबार सावो दिल मांगे मोर बखाते सानो आसुक बायको सभा तो तंगाइनो बीजेपी नि मेन एजेंडा हाइका बरंनि आइडियोलॉजी खा राम मंदिर हिंदू राष्ट्र बरक आम जीवन याहाया ताई बुबाग्रा बसाव चिनी नाहार मंखा तिप्रालेन ग्रेटा तिप्रालेन हाइके बसु जराते पयतो सावै थांमानाय ताबु बो बुबाग्रा न अटैक खालाय दङो जे रियां बुरुसरकनो तन्या नै मिजु कन्वेंशन रक बाय जबा खालायनाय अनुमनाथ आमनो केबो कफिरनो थ्रै बुबाग्रा सासुंनो चिनी जाति रंनि बागै चिनी जनजाति जत बरं बागै आम बागै आंबोनो अनेक कप्लाय खायनाय दिसाय दङ मजंगा ताबक तिप्रामखा आइपिएफ नि बिजेपि जत ट्रिपल इंजिन हाफां संसदाना थाङै दङ इखिनि बखाबो बाहाय मा दं जे तिप्रा सारावनो फियाव साना हायदे मा दं ना बाहाय मा दं चिनी महारानी कृति सिंह देवर मा बिजेपि नि अंगै पूर्व त्रिपुरा सखायनि बादाय दङ इके ताबो गोबां बुरबाय कप्लाय खायै रहर गां के बनो तिप्रा सारावनि बागै फियाव सानाय माने नि बखाबो जाते फैदो तिप्रा सारावनो नायनाय आंबो खाबायखौ बयनो वानसावगो जे मा दङमोन गाहामखौनो सिन्थिफ्रा सानबागै नायनो होननाय हमबाय रांसानि दाखु तै कुक जों फाय तै बिसिङाव गोरलायनाय बखौनो पयला लामसोबो दङ टिभि बा नों बियानि फायखा जों दे सानखला सिमनानै तिनि तामनि बागर माना नायथ खराय सिन्थिफ्रा सारनि ट्रेडिशनल कामै फायखा तिनि मु एक मिटिं दं गाय मुदि हायना फंका मन बागै फायलेगाटा तामनि मिटिं तिनि दे Muslim lu sebab macam mana keplai food keplai khai nama so. Eko biplok dem no Tripura ni enggak biplok dem no ta khai nama. Kamu ni bagai apa? Mode enggak sih man thai bo mana bagai. Joprop Zakha Surmani Jabak Klai Tangai Potigra ni Simian College Hor Tangmani Lamawo Tripura Mothani MDC Direndra Debroma BJP bai Kathamani Yaglopono Yoklia बुफां बवै कतर खलाय हरनि बार्ता जराव बसुरमाननि प्रोग्राम खाय किफिल तंमानि जराव चप्रब जाखा आशक पाथर इट कत कत बै गारि सिखलाय जाखा जतिनो ग्लास बै बखरगो नांखांके थैलामो थाङै सवैखमो कखे अमसे इलेक्शन लोकसभा या फावतै 40 आवर्स बकारलिया खना फुङायखेनो इलेक्शन बिसक 23 आवर्स बा 22 आवर्स बा 20 आवर्स न हुनमान चीनी न्यूज लेट पब्लिश मोनते आमाइमा साका इलेक्शन नि कंडक्ट ऑफ रूल्स दङ हाई अलर्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दङ नाका दङ चेक पोस्ट दङ तफनो अथेमरां रखिरिया एक्चुअली साना थांगा त्रिपुरा हास्टेनि कल्चर से हाई आगिबो हाई नक सक लाइमनि बुलाइलाइमनि तगलाइमनि आमन यागलो गांके बुलाई तगलायै नक सक लाइनानि तिनी एमडीसी Direndra Debroma Bosaka ang dofani bagi kiria ana soprop di lama kasue asu bufang koto koto boyton mani bagi nai mathang bodolok saimanya yagula aro TSR jawans thangka nai mathang bodol thangka public kuthumka national highway block khlaise soprop nani pala haike manjake butharno paikhumu jodi borok kring butharno paikhumu jodi khorose khorongni laisune rok thanga ka tamukhumu balaikeno wana ma sincha apatimoro haike borok tam saka khnai ne de tini prime time asu jarano kolomka পারি আছে এইদিকেও পারি আছে তাহলে একটা অটো থাকে আমরা প্রায় সময় পাই আর কি অটোর মধ্যে লোক থাকে সব থাকে এই গাড়ি দিয়া তারা ওই লংতরে আফ্রিকান থেকে আচ্ছা 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 ওই যে তোমার বলে না ও গাড়ি অটো সব সময় তারা আদৌ করে স্যার গাড়ি থেকে ওইখানে একটা অটো আছে আরো জমা করে নি আর কত মানুষটা মারলো নেই ওই যে অন্তরে তুলিয়ে মারছে রানিং দে স্যার এখানে ওই যে অন্তরে তুলিয়ে মারছে এই অটো রানিং দে ইয়েস ও অটো গাড়ি আংবাই বারবার মালাই যাক এখান থেকে তুলিয়ে মারছে ওই দেখো
অটো গাড়ি কি হইছে অটোটা ওই যে আছে এখানে সামনে একটা অটো এটা নিয়ে রুট দিন রানিং ডে আর তারপরে আপনারা হাত ধরে ফেলায় বাউলি মারে নালে খারাপ করে রং করে নাম্বারটা আছে তো এই গাড়ির বড় সবাই কিনা আবার গাড়ি গ্লাস দিয়ে দিবে তো তো ক্লিয়ার করো কোন অটো কোন জায়গাটা আপনারা উঠিয়ে অনেকক্ষণ তের পাওয়া যাচ্ছে আরেকটা আছে পুরো নাম্বারটা জানো নি ভাই আমি আজরে কোন টুরে ধরবা তুমি ফোন করলে ফেস লাগবে নাম্বারটা রাউন্ড দিলে মনে একটা অটো ধরে দিতে পারবা এটা লং প্রেস সবসময় থাকে খারাপ একদম রোডের লগে सरदार जी और आओगे त्रिपुरा में देखा क्या हाल है अब तारा 3 जन ना साइड में गाड़ी बस থাকে এটা না তো দিনিলে তো আমরা দেখি পাথর তো রাস্তা কইরা কইরা পাথর তো না 2-3 দিন থেকে পড়ে এই দিতে টানি আনিছি ঠিক আছে না আমো दोनों साइड को जाक सब ওই জায়গা না টানি আনিছি এটা বেশি আগে না একটু আগে আনছে ওই টানা ওই দাগ ওই তো দাগা সত টানি জানছে তুফানে আজকে 3-4 দিন থেকে এখানে ফলাইলে আমরা ডেইলি আগরতলায় অ্যাক্টিভ মারি আমরা ডেইলি দেখি